long live Bukung bara long live long live long live Jati thangna bagai dafani borok baca kho Unis dafa jana jati thangna bagai sikla phan baca kho Unis dafa jana jati thangna hani borok baca kho Pulena lamsogo Chini Khorang na changna joto khajar mare ta kijin chong tei salai rokna sungtinoro Jampuijala hati eba bazar ganao kaisa BJP tei IPFT be kethala jag Lokothom Panda kotor eba Panda sobangnai o jaga phaisa koijak norna singmang puli phungnai o jaga tini je Panda kotor ni sobarokno tei o jaga narwai okrang phaisa koinai o Takarjala division basanai Chini NC sir tai apna kare phaisa koinai Mizoram ne JB Lore president from Mizoram tai apna kare te phaisa koinai Dr Jerry Haure state general secretary Mizoram ne borna ora khadong khaja khlai nashinglajak lamsongna bagai bon tinor khadong khaja khlai lamsonglajak joto lukurokno haige nor yang ani ukluk phasing nok mane borok bose kabang ma khlai tini khadong khaja khlai borna lamsna bagai thangai chang Narok nugi manai Chini Khorang sayoi nai changde Yuda peti long live Enstedroma long live Edunai Tak kusang abuk kusang Panya bidan coba cong Mario budunai Aborgo budri ketala se senam noi Mario budri ketala raja senam noi Padi seng Chini Khorang ni bising tei Chini takok ni bising tei kok thasi thani khalanian tini haina hai tini je Jampuijala aro tini kacha meeting o singbin thani khanadai takok ja tini o 12 Takarjala phai 100% phaini nang nin bakhabai bisas khaijama Aw kokka hai seng BJP IPFT jot 12 nong Takarjala IPFT ni prathi sini NC sar aro pachajak CPM ni basanai ingka Ramendra Deborma berteman MDC tabuk sehingga sakhayo o 2018 ni je election je nirbachan abo asa khayo IPFT jutlangnai abo 100 bising 100% abo tailori meya joto serai hoite bura porjonto seng okok tabu loria obono nawi botong tabuk je jut khomata phainai abo ekdom nisinta abo sure seng abo ekdom 100 bising 100 seng abo asa khlayo tai sengora tini jonosabha tini last jonosabha abono o Jampuijala chini Jampui hatibo o jonosabha kebangma borok phaisa pajak nasinglajak sini narwairangno nanyani bagai tai seng systematic khanyo tini jonosabha no seng khlainai tai khlai jonglayo abon bagai seng tinaro jotun slai kebang khlai kuthumlajak sini NC sar candidate bini bagai sengora jotono mokol mukti khlaiajak pas khani bo Kebang put banyak bojol nasi pas bukannya, abo sini ekdom bisyas, abo bisyas tak kuno jaga luar iglak, asa kelayang abo, kaham kuno boro, joton selai, noi jona IPFT di pelatin bisingo, bono, sobcek kebang kuk but by pas kanya ini abang asa kelayu. Ini angkanya sengaja cuma kau opsi nora 20, 25, 30 bosor tega jadi bamfrom sarkar saya cuma jaga tini nora abno tamni bagi selanya masuk jak. Aw, abo kaham kok sengka, neng senglai belek kaham kok sengka, 20, 25 bosor khamata bamfrom khalaikia kento khlaiman chate kebangma borone bagai kento khlaijago develop kento sini bukung barane bagai sini dofani bagai sini hani bagai tabuk porjonto bamfram hai ka gণমুক্তি পরিষদ একটা samongpano khlainai sini borongno obosini mukumu hni phunung mayako aboni bagai sing tini naimang 25 30 bosor kai tongka sing o develop no sing nuyane bagai sing tini jut khlainai jot to takok bukok wansonglainyo tini sengok khomotana hari nai hini wansonyo mane je jut sarkar bamfram sarkarno o 2018 ka sengbono mukto khasinai seng amone khibir hasinai seng asa khayo seng katal sarkar gothon khlainai sini borong ni bagai tamu khlaiman abo seng jot te kisu nangmono seng khlainai bo jaga tamu korei bo jaga tamu tong je jaga tamu manthagia amno seng manthorna bagai tini katal sarkar jot sarkar seng khanai abo ekdom 100 bising 100 ani bisyas Ayo to norok borok gungno bodai bana tini pas khai roho hangka pas khai roho man bising tei norok tini nong ni je man thai rok maya hne norok je wansuk lakya hangka tini BJP sarkar phakya nong ni wansuk mani tainong na samarok abo manai ja aw asa khlayo tabuk jut khomata BJP sarkar phakyanke
sini mantap jeng manai sini tam nahar mau borok sengno renai borok tamu sengno rana musung abo renai abo jeng bisas khlayo jeng manai abo jeng manai bisas khlayo BJP सरकार जोंनो कुनो समय थगाय गलाक जत सरकार जोंनो कुनो समय बुथार गलाक जों क्षमता फायगांके जोंनो जत नांमोन जों माननाय दिनै लामा दै जत शिक्षा दिनै बेला जागोन जों आव अमल कुबै होनो जों मानानि बागनो दिनै जों बुत बरनाय पासबुक खालायनाय क्षमता बतो बनाय मो मानाय होनना आं बिसास खालायो होमबा सिन्ताखौनो होनगा सिन्ताखौनो सिनिमुं रक आंनि बुमुंके बिदेश देबरमा आंनि एलाकार जम्पुइजला आंनि पारांके गुरुदयालपारा खाजोन दाखुकथाय बुखुक संनो सिनि खरंगा लामसगो हैनो हाय जों दिनै दाबो जम्पुइजला हाथि गाना र अबनि गाना जे खेद पान्थर जों बासजाक ताय अरो दिनै लोकथम पान्डा कतर एबा BJP बायताय IPFT कथालाय काशो लोकथम पान्डार कतर हाकि अजागनि लोकरक दाबुक नासिंजाक सिनि NC सार ताय मिजोरामनि फाइथांनाय JB लरि ताय प्रेसिडेन्ट ताय हायकेबा दे फाइसा फैजाक मिजोरामनि एंगै हायके बरनो लामसगै दङ हायके जों नरगना फुनुगै दङ सिनि खरंनि मांफिलिओ सिनि फाइसां फैजाक मिजोरामनि नारवाइरगनो नरनुगै माननाय सिनि खरंते बिसोर बर खादम खाजा खलाय एबा खम सारनाय बिसिंथेके जों बरनो लामसगमानि नुगै मानखा आबोनो कारनि ताइके फाइ सखयनाय सिनि ताकारजलानि प्रार्थी इंगि बासनाय NC देबरमानो हायके बनो बाहायनो हाय खादुम खाजारनि बिसिंथि खलायै खुमबायके सारे बनो लामसगलायनायनि बागै टिआर ओंलायजाक अजगा गोबांमा हाजार बररक एबा ताकारजला जम्पुइजला ओ गानगिनि आमसानि जत लुकुरक जत लुकु खाफुजगै IPFT नि बररक तै BJP नि बररक कुथुमलायै तिनि अजगा बरनो लामसगलाय चंलायो पुलिनो सिने बेस कारमं बखा थांनाय दिनैनि पुलिनो फार्स्ट बेस कारनाय सिने सेफालि देबरमा बो बेस कारनाय सिने दिनैनि पान्डानि सभापति हायाकबा आसुक फांनो बनो जराया फारजागो याफा खरब देसिं जत याफा खरब खालामनाय
haina hai best kanman bekha khai kabadi sarman bekha thawainai sini Jampuijala Takarjala ni candidate sini sar en sino best karnan bagai ang joraya farjago sehingga apa khoro banyak ya kata khoro banyak haina hai sini sara Tripura ni Panda bodol ni sini Zias sini sar molin no molin jamatiano bo haina hai Chini bagi kaham din botu wi phekya abono sung kuar bo khabai tai hamjomo kublong gruinyai nijini nogo tisana sim stong suo abon bagi ang jotono na hambai ruo tinora phaiman jongnai chini o jomo somo best IPFT plus BJP tai ang hambai rana musungnai oro daisha sujak chini tinin sabapati no ano o je sujog ruma bagai nong buskango kok thaise thaini narunani salainani sunglainani tai bujilainani buskang samung tai tangbotang no bahake abur tulangnai bahake ya peri selainai a jinis no noro bai share khanyan bagai joran bagai daisha sujak ani adong okra no khoroksa ke bongni mung sayawoi ang ekjon no personal babe okoriawoi jotonon samogro no respect roinai bongni anumati nawoi ang khokta sethai naragi kalangnai sikang no daisha sujak sini burimotha je ama hani sinijangnai tai parents party IPFT party je tui dolnai sini tui phang tai oro phatar haste hakotoni phaijak borok khoromnai BJP ni president tai state secretary borno belake hamjangma kublung ruo tai ora asuk tongnai sini umka division naikolnai tai oncol naikol tongnai tai phaimano jak BJP mandolna hoite je adong phaijangna bo hambai tai tinini ani nong thani khak war bai tai khak kublung bai chobani chibai tai khulumaya phara tini जों हाइनो हाय लामा कायसा हिमलाय तिनि कायसा स्लोगान तिलायै कायसा लक्ष्यना सिगिनाय जे आबुलाय तंग जागा नरना आंगमनो कयलांनाय हास्ते हाकदर सिनि सिनि मुंनो जों अस्तित्वनो रक्षा खायना बगै जे संग्राम खाय तंग जागा आं नरना मनो कयो दुर्बलता आंदि ताय सब समय बखानो वारखो तंदि तुखु बुखा जेमन जों बुखा चिकन हंगाके तुलनारि सामा हाय ओ बुखाबाय जे सामुंनो दुगो सुरामो बा सामुंनो याकगो यासागो आ सामुं जीवनो जागलाक सब समय कासला बुखांना नांनाय बुखा कटर नांनाय बुखा कुवारनो नांनाय आं मनो कयनाय जों अरा बेलाखे गोबाल गाहाम हास्ते हा कटरनि चिनि गुंथाय बारानो रमैना रगैनाय कायसा जागा तुइदुलै लखं कायसाव दावैनाय दिनि सिनि मुंरना नायथिनि जे सोनो तुइदुल तंनाय सिनि प्रेसिडेन्ट सार बना संगरा प्राथिमा माबगै बेलाखे गोबाल गाहाम अमहाय गोबाल गाहाम दिन बरग वान सुगैनाय वान सुगमाया एक्सपेक्टेशन खायमा हाय तब जों दिनै गोबाल गाहाम बना मांखा आमोन बागै आं समग्र स्पेशली आंनि सिख्ला आदं रंनो आं कयनाय ताय आंनि सिख्ला जालाय रंनो आं सानाय थैरनाय फानरनाय जों सिनि लांमावो जों जयंनाय आमोन बागै नर प्रस्तुत तंनाबले आंनि सिख्ला रं तंनाबले langma nangke langmar nai tabo nijino asistono basirinya renai kongre kharable presiden sarno constitution kubang budai pair nai ble pair na bagai जों जे lama nango a lama जों थानाय जे जागा फारुगना nango जों फारुगनाय जे जागा जिबुगना nango जों आ जागा मोसाङै बासानाय अबो सारा त्रिपुरानि सोला सिख्ला रंनि स्लोगान तंना नांनाय GMP को हटाओ त्रिपुरा साखौ बचाओ आनी लगी हिंला GMP को हटाओ त्रिपुरा साखौ बचाओ हमसे कोगनार गयो जिनर फाइमान जाक तैसा आदं अखरा सुजा रंनो ताय आदं जु रंनो आं खुलुमा रुइनाय हमजो मुरुनाय आनो कोगरन मथासनाय IPFT long live त्रिपुरा सा long live हामबाय
I salute all of you in the name of BJP Mizoram. We came on 2 days back to Agartala for the first time to campaign for BJP and IPFT. I'm very happy that there is a huge gathering today here. And then I'm also from the tribal community. I'm BJP and also I'm a Christian. We will surely win the election and then we will form the government. I wish all of you all the best. My president is here. He will speak about more issues related to the tribals in this area. I wish you all the best. Thank you so much. Padike sin sarno belano hambai maruo sino kok kesari kelangmani bagai pada sing haina hai kok kenamani bekak tanglainai sini Mizoram state ni BJP ni presiden sini sar JB luna no bon bahino jora kok nana bagai jora ya farjago. Greetings to everybody in the name of Mizoram BJP. Our central BJP understand we Northeast tribals are deprived under Congress government and also left front government. That's why we are sent here to liberate you all from the high-handedness of left front party. 어르고 너로 저토노 사동자가 있어도 동고 지금 저랑고 프레 하이농 동고 아원 바기노 이 밤프론 설관이 약간 바기노 어르고 하이게터 निर्वाचनो BJP IPFT बसका. We Mizoram and yourself are tribals. We know our problems. So we want to build understanding, good relationship. So after this election, I understand we will form government and our president will also great minister for the state of BJP and for the tribals of Tripura. Mizoram ni bo naru bo jungjal tongo Sinoro니 Chini boroni jungjal tongo haino awan bagino o jungjal rona yakanan bagino bo aruwa Sinoro IPFT BJP alliance abo kam khai thanai ebong ei je coalition sorkar ngakai aro IPFT bo kase kuse mon jungnai. We Mizoram BJP, I am the president. So I am ready to stand for the cause of BJP, for the cause of problems of tribals here, and also for our president and our candidates. So we campaigned the last 2 days among the Christians and among the tribals. So here, before we come, the Christian people say that BJP is anti-Christian party, but now they understand BJP is the protector of Christianity from the high-handedness of Congress and left parties. Mizoram ni tai Tripura ni Borong ni akoi nor kombabe bongi tomong chamong
তাই মনে ইয়াগুলো না হারিনো মিজোরামনি বড়নি ত্রিপুরানি বড়নি जोंजालनो यागागै खायनानि बागिनो अरो এই তাবো আইলিয়ান জুমখা হেঙ্গাই বিজেপি খ্রিস্টাননি বিরোধীয়া খ্রিস্টাননি পক্ষেছি যে বড় খ্রিস্টাননি পক্ষেয়া আবরংখা কংগ্রেস তাইনি বামফ্রন্ট সিপিএম রকছি কাজে আবর বাগিনো আবো जों পরিষ্কার সান্না মুসুঙ্গো যে বিজেপি খ্রিস্টান বিরোধীয়া BJP and Prime Minister Modi is stand for Sobka Saath Sobka Vikas, to develop all of us, to develop everybody. Because of that, we have to gain the power of Prime Minister Indira Gandhi, the Prime Minister of Manmohan Singh. So he is now one of the greatest Prime Minister in the world. We're proud of him. So here we must gain the power of Prime Minister Modi ji. For that, I wish you all to elect, to cast your valuable vote in favor of IPFT. Thank you very much. মিজোরাম এই বতেবো সাধারণ খাইকা যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী सबका साथ सबका विकास इन्हें जे सामने और जे स्लोगान आबो सराती भारतवर्ष उनो आबो का नांगजंगनाय काम खाजंगनाय आबो हारिनो बहुतेबो आशा खालायो जे सबका साथ सबका विकास आबो नाहारी आबो नागतोंगिनो फाइनाल दिन सालो और वो बीजेपी बाय आईपीएफटी नि जो सरकार बहुतेबो काम खायथानाय आसिनो हामबाय Thank you, thank you. गुबुन पार्टी हायाकर फाइनाल जों खाबाय खबाय लामसखो आईपीएफटी ताइ बीजेपी ना हामजाय फाइनाल जों खाबाय खबाय लामसखो आईपीएफटी लं लेफ्ट बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी आईपीएफटी जिंदाबाद गुबुन पार्टी हायाकर फाइनाल जों खाबाय खबाय लामसखो आईपीएफटी बीजेपी हामजाय फाइनाल जों खाबाय खबाय लामसखो आईपीएफटी लं लेफ्ट आके आईपीएफटी लं लेफ्ट आईपीएफटी लं लेफ्ट kan bilang sasang mana tak borong mara putro NCT borong kabang buat pai nai NCT borong kabang buat pai nai sasang mara NCT borong kabang buat pai nai apa tu nai long lem NCT borong long lem IPFT long lem baron mata ke takho bukuro tini poriskar ungai thangka abo tai ruki malia CPM ro tai narok malia অষ্টমবার হিমানে abo শেষবার নিবাগই শেষ সময় থাকা IPFT জোট সরকার গঠন খাইনাই abo পরিষ্কারন থাকা নং যতই ফনো কাফরাই দংনে তাই মালিয়া ঈশ্বর চিনি সহায় দङ আগেও जों IPFT रो आंदोलन खालाय फाइब्रो आफरो जों अनेक बरक मायाखै बिनमान नाय तो माने যখন চিনি বড় মোরা 2017 9 জুলাই নিচিমি যখন প্রথম যাক 10 তারিখ নি জরা 10 দিন ব্যাপী যখন বড় মোরা রুকি হইতম প্রো আফরনো এক ডাব সারা ত্রিপুরা রাজ্য নি বরক সিচাকা ও সিচা মানে এগুলো সারা ত্রিপুরার ব্যাপী চিনি বড় রক যারা কুনি পাহাড় আমচায় তো নাই রক বড় নাই থানে চিনি নাতা চিনি শিকলা শিকলে যত্ন খুঞ্জ ফুগই রেখা তামগই ও হাও जों তংনানি নাংনাই চিনি অস্তিত্ব কুমাই থানে নাইখা ও অস্তিত্ব जों নারংনা নাংনাই তাখো বুকরক जों থানচাংনা নাংনাই হিনই ও বার্তারি ফ্রম কেন বড় রক সিচাকা তাংগই সিচায় তংনা নাংনা তংনাই তাংগই সিচায় তংনাই আশুক বছর তিনি সিপিএম সরকার খালাই রাজত্ব খালাই
পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ক্ষমতা বরক থাঙ্গই দङ সেই 5 বছর পর যখন ক্ষমতা নানান পুরো চিনি বরং থানে বুট সানা ফায়ু ঠকগো চিনি বরং ঠকগো ঠকক মাং শেষ ক্লারিকা মাইরং শেরসাবাই পর্যন্ত চিনি বরং ঠকগো 50 টাকা রাংবাই পর্যন্ত চিনি বরং ঠকগো কাটাকুটি চুয়াক বোতল সাবাই পর্যন্ত চিনি বরং ঠকগো অমাই ঠকমং করিকা এই ঠকগাই চুয়াক বোতল সাবাই কাটাকুটি শেরসাবাই नों नांलाय दिहिनै दागिरि अरनि एमएलए मन्त्री एमडीसी रो केडार रो उमाय कले सारा त्रिपुरा राज्य सन्त्रास कले केबारो সেই সন্ত্রাস নো সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি 19 দফা জনজাতি সাইমাঙ্কা অবলাতাই কামলিয়া ভোট দিওয়াই ক্ষমতার হই যত পায় হা পর্যন্ত কসকনানে সুরক্ষাইকা ও হানচুং কসক নারিলিয়া ফাইদি থানচাংলাইনাই নই তিনি আসুক জরা সেই নির্বাচনী জনসভাপতি নিচং নক্ষা মিয়ানে চিমি আং নগ হাবমানে आं 11:30 नगा हाबायो आं आया महाराम दोराम अयां थांमले चिनि प्रार्थी थांगा चिनि सार प्रार्थी एनसी देव बर्मा এই টাকারজলা চিমি সেই বৈরাগী মুড়া থেকে আরম্ভ খলাই সেই বাসিয়া থেকে আরম্ভ খলাই সারা এলাকা जों बुफां हाकराय बुथाय हाव रुङै क्लाइमा हाय बन खसाबाय कुल मालिया नरखना जनसभा फाइबायसि दे সেই জনসভা নর চিনি থানিও ফ্ল্যাগ তলাও ফাইদি কবক মানি বাগৈ তিনি অর ফাইয়ে বাক্সা ফাইজাখা বেলাইকে হামবাই আসুকাই শিবানি বাগৈ নরনা বেলাইকে হামবাই আং তাই বেশি ককসালিয়া চিনি প্রার্থী যে বড় বুকুকবাই উচ্চারণ খালাই দফা অস্তিত্ব নারংনানি বাগৈ চিরি খংনাই বেলাই চিনি কপাল কাহাম 2018 नि 18 फेब्रुआरी चिनी चंगमारे जों ताकारजला विधानसभा केन्द्र से सार न जों मानखा बेलाय जों कपाल काहाम बड जों तिनी एमएलए खलाय अजगार होय मांखाय अब बेबाक चिनी अरने हामिया चाया बेबाक चिनी बागै मांगिया रक गोबां माचिनि हस्पिटाल स्कुल कलेज থেকে মাস্টার অভাব হইতো মানে বেবাক নাই আবার পরিষ্কার ক্ষমতা নিয়ে গেল जों गोबां माचिनि मानथाय सकथाय रिजाक নাই আবার নিশ্চিত চিনি নেতারক দিল্লিনি ফাই শালাঙ্কা শিকলারক নব মোবাইল স্মার্টফোন রেজাক নাই কম্পিউটার রেজাক নাই যে রেগা খাইনা মসংনাই চাকরি গ্রানে বিফানা ব রেগা খাই মানো এই ত্রিপুরা রাজ্যনি মানিক সরকারনি সরকার চালামা জাগো 170 টাকার ও ক্ষমতা আইপিএফটি বিজেপি জোট পাইকে হিংকে আবো 340 টাকা রেজাক নাই আর বাটা রেজাক নাই 2000 খায় রেজাক নাই গোবাং মা যারা চাকরি যে কন্ট্রাক্ট বেসিক ক্লাই না জাগনাই বড় নব রেগুলার ক্লাই জাগনাই পে কমিশন জাগনাই সব টাইম পে কমিশন চাকরি গ্রহণ কেবো ফানোয়ানো না করে আস্তে আস্তে অবনি বিসিংহ চিনি যে মানথাই চিনি যে নাই মানে আবো তদন্ত ফাইনাই ক্ষমতা ফাইমানি এগুলো আবো পরিষ্কার থানাই অবশ্য তিনি নং থানে কসারমো 18 তারিখ फुंगाय श्री श्री थांगय चिनी बुट सेंटर थांगय पवित्र बुखाबाइके चिनी दा बरक चिन्नवो बुट रिवय चिनी सार एनसी देव बर्मानो कप्लाय खलाय सुदो कप्लाया कुबां बुट बाय कुपलाय खलाय बनो एमएलए सिनामय मंत्री सिनामय चिनी मानथायनो जों नालायन हिनय जतन थानिनो आनि कक कसार मं कसारय आनि कक न अरन मुथाका IPFT BJP long live borok dofa long live chini mamthai dakti mamthong tai ayub lokthuk hambai thungka Oronibo Prati Borom ganang NC Dev Burma tai IWFT ni Rajya Komite ni Vice President Borom ganang je
সিন্ধু কন্যা জমাতিয়া তাই অরনি ডিভিশন কমিটি ni কর্মকর্তা রক তাই বিশেষ খাই অর স্থায়ীভাবে জম্পুই রিজনাল কমিটি ni যুগালিনে রক বংন বেলাই খেখা কাহামার ও তাই অর তিনি জনসভা যারা ফাইনাই আনি খানি তাকুকলাই বুকুক চংন বংন বহাইন আনি খা কাহামার ও তিনি অর যারা IPFT হামজাগৈ তথা আলাদা রাজ্য না হামজাগৈ ত্রিপুরাল্যান্ড না হামজাগৈ যারা IPFT ফাইনাই আনি খানি তাকুক তাই বুকুক চংন বেলাই বেলাই খা কাহামरै आं कक थाइजा थाइनि सावानो कक खाय आं बराबर कक साइ फाइमान दङ जे त्रिपुरा राज्य IPFT नि विकल्प কোনো দল করে IPFT नि एकमात्र চিনি 19 দফা কুংথাই বারারং মুক্তিরি মানো চিনি 19 দফা কুংথাই বারারং ni যে তাবক পর্যন্ত গোলাম খাতি তংমানি আবরি থেকে মুক্তির মানো একমাত্র IPFT নো তাঙ্গাইনবা তিনি চুংনগো দীর্ঘ বামফ্রন্টনি শাসন ত্রিপুরা রাজ্যনি ভূমিপুত্রর বরক যে জায়গা তং তঙ্গ তাবুক সেই জায়গা তংকো তাঙ্গাইমা চিনি 19 দফা কুংথাই বারারংনি বিনি জীবন মান বিনি স্বাভাবিক চলাফেরা বিনি উন্নয়ননি যে পরিকাঠামো বর্তমান রাজ্য সরকার বাই তাই দীর্ঘ শাসন খাই তংনাই রক বাই বড় বঞ্চনা খাইজাক দङ বড় কোনো ন্যায় বিচার মাইয়া বড় কোনো আর্থ সামাজিক অবহেলা খাইজাক দङ বংনি রাজনৈতিক অধিকার বংনি যে মৌলিক অধিকার আব তাবুক পর্যন্ত তাবুক জরাতৈ খরবংইন দङ ओंखाय आबनि बागैनो এই বসকাঙ্গ টাকালাইনি 2018 তাই 18 তারিখনি সেই নির্বাচন সেই ভোট নির্বাচন সংবারিনি দিন आं आसा खायनाय চিনি আমচাইনি হাইন ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সমস্ত আসন দং দङ বরক চিনরনি হাইকেন চিনি নিজিনি অধিকার চিনি নিজিনি ন্যায় বিচার চিনি নিজিনি আর্থ সামাজিক অধিকার চিনি নিজিনি রাজনৈতিক অধিকার তাকলাই নির্বাচনের মাধ্যমে অবশ্যই আদায় খালাইনানি বাগৈ আগক ফাইনাই মোর আশা খাইও आं তাই गायसाक जों निर्वाचन प्रतिद्वंद्विता खाइमानि अनिर्वाचन प्रतिद्वंद्वितायै চিনি নাহার মানে অর্থাৎ IPFT যেটা নাই মানে আব হয়তো লামা করগলা ম লামা করনানি কক বুয়া দীর্ঘ 9 বছর যাবত নিনি সেই ত্রিপুরাল্যান্ডনি নামে ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনা নাই যে আন্দোলন খাই ফাইকা সেই নির্বাচনী পরেব সরকার গঠন খাইমানো উকলগব जों চিনি আন্দোলন কাহামকাই বসকাংনিকে মা গগ্রাই বসকাং আগগৈ চিনি যে সাংবিধানিকগত অধিকার দंमानि চিনি যে সংবিধানিক অধিকার दंमानि আবন আদায় খাইনা বাগৈ IPFT समाय दांजा ओंखाय आबन अनेक केन विभिन्न भावे अपप्रचार खाई दङ जे लाई थानाय जे समस्त आंचलिक दल तै प्रसारण थकगरखा तै प्रसारण थकगै चाखा जे এই সমস্ত অপপ্রচার খাই দङ माने आब হয়তো IPFT बिनि
বিপরীত বিনি উল্টা IPFT বিনি নাহার মানে IPFT যেটা বমান নাম মুসুং মানে আব tabuk bo bini ukologo suliako o nahar mani থেকে সরি ছেঙ্গিয়াকো মান নাম মুসুং থেকে ইয়াকারিয়াকো গাবনি বাগৈনো বসকাংনি নির্বাচন जों মহলংনা নাংনাই যেহেতু जों শত্রুনো চিকনখাই নখইয়া শত্রুনো जों শত্রুনো মা বাবিনাই আঙো আনি তিনি ক কিসা সামানি মাধ্যমে ন আনি প্রত্যেকটা কর্মী প্রত্যেকটা নেতা এবং আমচাইনি যে তাকুক বুকুক দংলাই ন মকক সাউইন ম আবেদন খাইনো পাইরনাই जों শত্রুনো চিকনখাই নখইয়া মচিনি কোনো সভাও কোনো মিছিল চিনি তাবুক যেইভাবে বরক ফাই দङ ম বরক ফাইমানো নগৈ বসকাংনি নির্বাচন जों জিতিওয়ানো বসকাংনি নির্বাচন जों गोबां बुथे জিতিওয়ানো বসকাংনি से নির্বাচন জিতিওই जों সরকার গঠন খায়ানো जों যেই বড়রগ্ন যে তাবুক শাসন খাই দङ বড়রং প্রতি जों যেভাবে তিক্ত বিরক্ত অংকা আবনি বাগৈ দংতা দংথগলি जों শত্রু রূপের মানুংনা নাংনাই আপনি বাগৈ আং তিনিনি সিমি তিনি 14 তারিখ ফেব্রুয়ারি 16 তারিখ জরা চিনি নির্বাচন প্রচার খাইনানি সবাই অঙ্ক এবং নির্বাচন প্রচার খাইনো মানো जों मा প্রচারনা বাধা গিয়া খাইনাই চিনি প্রত্যেকটা কর্মীর বড় শত্রুনো চিকনখা নুগিয়াওই চিনি সামংনো जों সফল मा খাইনাই চিনি সামংনো সফল খাইয়া আংকাই जों চিনি সেই নাহারমানি जों চিনি যেটা নাইমানি আপনি থেকে হয়তো जों ইয়াকা গই মানো অর্থাৎ চিনি নাহারমানি আব সফল মানো जों নাইমান আব মানি মেয়াং মানো जों যেটা মান খাংকাই যেটা दैफ्रालान मान खांगाय चिनि अस्तित्व बजाय दङै मानो जों दैफ्रालान मा यांगाय चिनि अस्तित्व रखा दंला चिनि अस्तित्व बिलुप्त दं मानो अस्तित्व लुप्त दं मानो गाय आबनि बागैनो जों सुरु निर्वाचन बाचाय एमएलए नानि एमएलए ngै मन्त्रित्व ग्रहण खायनानि सरकार अंश ग्रहण खायनानि आबो सिमे IPFT नि उद्देश्यया IPFT नि उद्देश्य दंनाय जों जिदा दीर्घ 9 বছর যাবত যেটানা তৈনাই जों आंदोलन खायफैमानि आबनो चिनि लक्ष्य दंनाय आबनो चिनि मूल लक्ष्य बस्तु दंनाय जों সেই গন্তব্যস্থল অর্থাৎ চিনি জায়গা যেখানে সগৈনানি আর অবশ্যই সগৈনা নাংনাই ম আহ্বান নারগৈন ম আবেদন নারগৈন ও আমচাইনি চিনি নেতা কর্মী রংন কাহামकै সামং खालायथों नै आं आसा नारगै आनि किसिसा कक सामं अरनम थाका IPFT लंगलि जों दिनै 14 तारिख फेब्रुवारि ताई सालथामनि उनाव 18 तारिखआव विधानसभा निर्वाचननि जों भोट होनाय भोट होनायनि तागलायनि भोट बेलाय बेलायखायनो तात्पर्यपूर्ण बेलाय बेलायखायनो नांमानि भोट जों मदन नायनाय लगातार भावे 34 বছর রমৈ CPM শাসন খাই দंमानि চিনি बर' বিশেষ লাই 19 দফা চিনি জনজাতি ত্রিপুরি রিয়াং কলয় রূপিনী বলসম খাইयै হারাম খাইयै বঙ্গে উপর অত্যাচার শোষণ দंमानि আপনি মুক্তি নাই দে না বরং CPM ন তাই সাবুটি ওই তাই 5 বছরनि বাগै ओ चिनि बिमान नां दंमानि कपालो आबनो ताइबो फलंनाय दे आबनो वासुगैसे
18 তারিখও जों ভোট মারিলে তাকবো করো ভোট ফাইও ভোট থাঙ্গো বিধানসভানি নির্বাচন থানায় নির্বাচন খা 2013 তাও 5 বছরনি হলো 2018 একজন এমএলএ সেনাবসুং টাকারজলানি একজন এমএলএ গোলাঘাটনি একজন এমএলএ এই চলিলামনি একজন এমএলএ जों बनो याकी सावै भोट रुवै चिनि जनगणनि हे टाकारजलानि हे गोलाघाटनि हे चलिलामनि हाय 60 आसननि जों बरंनो याकी सावै खाबाय खुबाय भोट रुवै एमएलए सुनांगौ तामनि बागै एमएलए सुनांदा तामंगै बोलो जों भोट रुवै एमएलए खाय बो गाड़ी कानानै दंथकजा थकाय तंनानै दालान तांनानै आबोनि बागै ना आबोनि बागैया हे विधानसभा केंद्र हे चिनि टाकारजला केंद्र 40,150 भोटार ना ना हिम्पनो प्राय 1 लक्षनि बरक दङ हे 1 लक्ष बरकनि हामख्रायनानै बागसे ननो आं भोट रुवै पास खायै विधानसभा हरो आंनि बर' माइ मासेयाव दंखा आंनि बर' बिदुवा बाथा मायाव दंखा आं बर' आंनि मेन्डेस मायाव दंखा आंनि बर' पुकुरि खुरजोंलिया आं बर' लेट्रिन माया आंनि जागा ताबुं ट्रेनुंया आंनि जागा ताबुं लामा क्रय आंनि जागा ताबुं कारेन्ट क्रय आंनि जागा ताबुं तीनगान तीक्रय आवरा नायनान बागसे ननो भोट रुवै आंनि उकिल उंदि हिनै ननो रहबले आंनि कगनो नों विधानसभा साइडि आंनि कगनो नों गभर्नमेन्ट थानि साइडि आंनि बागै नों दरबार खाइदि अ कक लिसे जों एकजन एमएलए नाम हरबले এই এমএলএ তাম খাইকা এই টাকারজলা কেন্দ্রনি বাগৈ 1 লক্ষ বড়নি বাগৈ বারবার নিরঞ্জন বাবু এই সিপিএম নি অঙ্গই ওর এমএলএ টাকা এমএলএ চামনি আগলব 80 বছর বাম ফ্রন্টর ক্ষমতা তমনি আগলব তামগৈ যাবো নির্বাচনে প্রচার বাগৈ जों थांफ्रो गाय निने लामा हामिया तो हामिया गाड़ी चलिया आ जागावो निने हासाम हारुं कावै ताव बरक मा थांगो ताव बरक हाया क्लाय काय दुली बाय निने वायिं बाय बालै आरो निने ओ टाकारजला हॉस्पिटल तो बातबो जम्पुइजला हॉस्पिटल बातलांगो तामगाय मावनाय रांक्रै सरकारनि रांक्रिजा হাজার হাজার কোটি টাকা প্রত্যেক বছর এই ত্রিপুরা ফাইও এই রাং বিয়াম থাং পুকুর খুঁড়ানি খুললাই একটা পুকুর দিয়ে এস্টিমেট খাই আরো নমনে 200 মেন্ডেস 2000 মেন্ডেস মাত্র 5টা 10টা মেন্ডেস খাই ওই কুদাল কিজা টানি ওই আ পুকুর তাই খাইলিয়া যত রাং গজব খাই চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এমএলএ এমডিসি চালাই দंगो नोंखाय बहक बुकजानो बुकजा ताकु बुकुरक 24टा बছর बहक बुकजा ताई 5टा बছর बारी मानिया जों आबानो बागैनो सीपीएम ने कास्टा हाति देवो ताकले रोमान बाबुनो जों भोट दिलिया एमएलए बोतामोबा कक सानो थाखाय बो आंनो उकिल दंखा उकिल नों कक सानो गोरों इंराजि गोरों बांला गोरों कक बर' गोरों हिन्दी गोरों आं तो कक बर' सिबिसे मानजावो आंनि बुखानि कक नों कक बर' बाय साका नों आबोनो आरो तुनो रिदि आंनो उकिल सिस्राम हरबले ओ उकिल ताबो नों गामखाया ताबो गैयानि ताबो लामाउंया आबो सोंनानि दरकार उंखाताबो एनेनि ताबो दिनै रमेन बाबु संनो
আবো সারাবো এই ত্রিপুরা নিয়ে 60টা বিধানসভা নিয়ে 60 জন এমএলএ এই প্রত্যেক এমএলএ বউনি নিজস্ব ক্ষমতা বয় বউর ফান রিলিজ যাবো রাং রিলিজ যাবো 2-3 কোটি রাং রিলিজ যাবো বড় এরপরে রিলিজ যাবো মোর নং যে মানতে যে মুসুমানি ও রাংনো সবাই যে নিনি টাকারজলা এলাকাও রাং রিলিজ সরকারি রাং বাদেনো ও রাং রিলিজ বে ও রাং বিয়ানথাং বউ দরকাই কলयो হ্যাঁ বউনি মহরমবো তাম খাইছা ও রাং বাই তাম খাইছা आं तो नुगया आंनि बाजनि प्रचाराव जत जायगायाव थांनो चेष्टा थांखा नुगया विधायक लागत हबिल बाय ए जे मो खायजाका मो पुकुर कासे जानजाका मो कासे नेनि आरने चलायनो खायजाका किछु नुगया किछु orang biang saka orang no biang saka bosor 3 koti biang saka tabo gabane jawab bagino jeng bongno budi mali ataku ও মেলার মাঠ দাগি ওই ও রাং যতন পার্টি ফানো থামাইছে পার্টি ফানো থামাইছে সিপিএম পার্টি ফানো ওরে পার্টি ফান খাইয়ে ওরে কোটি কোটি রাং ও দিল্লি ও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নে এক গোপালন ভবন টঙ্গো ও এক গোপালন ভবন ছাড়াবো তাবুক তাই 5 তলা একটা বিরাট খাইয়ে আর ও একটা বং একটা প্যালেস টাংরা বাগিছে ও রাং দিল্লি হলো কোটি কোটি রাং হলো কোটি কোটি সবনি রাং বিধায়ক এলাকা তো হবেনি রাং সবই রাং আনি মানঠাই সবই রাং আনি রাং ও রাং নন সেপলে ওই আরো দিল্লি হলো হাজার হাজার কোটি টাকা প্রমাণ তো চিন্তানি অস্বীকার খাই মাইয়া এই অবস্থা চলিত তাই বলছে সিপিএম সহ এই রাজ্য जों 24 বছর রবি ক্ষমতা তখনই এগুলো এই ত্রিপুরানি ট্রাইবেলনি বংনি অবস্থা जों পরিবর্তন খাইরিকা ত্রিপুরাও 12.5 লক্ষ ট্রাইবেল নো जों যত উন্নতি খাইকা সারা ভারতবর্ষ কবনি ট্রাইবেল আছে উন্নতি মাইয়াখো হইনি বরং নিজেরা বলে आं साननायो जनगण बंशाई प्रश्न खायो जाबो नों आसोर उन्नति दं हाखाय तामुई तावो त्रिपुरानि आदिवासी जनगोष्ठी तावो हेनिनि ओखाने तिला साखानि तुई रिवर फाइमानि आबनो बातिबे खक्तावै गला दावै तावो मा खाय तिरुमो फंग तो फंग कोनो खप तिजंग्र Tanggul, aku dah tribal turun nomor na, tapi mau tu pun tribal turun nomor ang sana macamgo, Bamfront Sarkar, kamu tu tamu ni jago lobo, Tripura ni tribal janagosti ni, je jaga rok, beani babe, bunyi busa dokol kai kibaca, hajar drone jaga, dokol kai telang baca. सामने जगह कॉलोनी जगह सामने जगह रुपनी जगह सामने जगह देपुरमनी जगह सामने जगह तकमनी जगह ये जगह फेरत माननानि बागै आइन दंगो 29,000 दरखास्त बामफ्रंट सरकारनि बे आलमिराव चबजा तामनि दरखास्त जगह फेरतनि दरखास्त और तनिबा कॉलोनी और अमोगलियांनि और जमातियानि आपनि खाय जागा कतकमानि न फेरन मानदान बागै दरखास्त दिमागनि बां 29,000 दरखास्त तावबो सरकारनि तहसिल अफिस सरकारनि डीएम अफिस सरकारनि एसडि अफिस ताव बाहायनो कलाइजा आ दरखास्त र ताबो कुरुमा थुबुइ तंबायखा कोनो खाजा गैया बेसे बছর বা 24 বছরनि फाइल हिंगाखाय आबो तामुं सिनायबा उड़ीसायाव कुरुमा चाव आहायखाय तनो बायखा तामुं जाबा तंखा
Bamfront ne, CPM ne, tribal hamkrani nayani bagai, nini jagana ferorinan musunya bagai, bo hai khai tongo, khomota tongo bintani, bo khai mano. Khaya, aboni polewon nung boro putri nai, CPM no? যে এডিসি এলাকা তঙ্গ এই এডিসি এলাকা ট্রাইবেল এলাকা এই এডিসি এলাকা ট্রাইবেল এলাকা এই এলাকাও তাই খরক চানো কোনো কোতাল খাই নন ট্রাইবেল নো জায়গা বন্দোবস্ত দিমাইয়া ও আইন তঙ্গ সংবিধান কক সাও কিন্তু তামো খাই তং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আছে তঙ্গই যে মানসাক যে মুসুং সাক নন ট্রাইবেল নো এডিসি এলাকাও জায়গা এলটমেন্ট নিবান সরকারি তঙ্গ আবার পরেও যে বড় বড় নাই নিয়ে জায়গা সাকিব রিমেয়া তামো খাই বড় নিনে এটা তো কৌশল খাইও তামো কৌশল নন ট্রাইবেল এলাকা এডিসি ফাতার আরো বড় থুমলাই আরো জায়গা নাইও এডিসি এলাকাও থামি জায়গা নাইও জায়গা লেখা তিলা নগো আরো তিন চঙ্গ সবিশ চঙ্গ তাম খাই বড় ও বড় রক ফাতারা তঙ্গই নিনি নক তাংনানি পালা থেকে আরম্ভ খাই ফাকলাই থেকে আরম্ভ খাই নিনি 300 জোগাড় খাই রেডি খাইতো হরচানি হর যে নাইমানি হুক আগে হুক নাইমানি হাই আর জায়গা নাই জায়গাও থাঙে আর থাঙে বড় 50 পরিবার 60 পরিবার 100 পরিবার থাঙে নক থাঙে অদ্রি সীমার তোমরা ব্যবস্থা খাইও সরকার আপনি তামন রেখলাই অথচ চিনি একাই বিলিয়নে হব মধু মগ পারাহিনী তঙ্গ হা জাগাবো চিনি বড় লোক ট্রাইবেল লোক আর যখন দখল খাই টঙ্কা বহন খাই বুপরে সাপরে খাই 102 পরিবার মগ রং বেখলাই হরই ন হু হক সকসাই দিবই বন্ধ সরকারি খাইকা নংখাই বড় খাই তামো বিজংখা তামো ট্রাইবেল লোক খাই আর বেখলাই হোকা আপনি জবাব তামো আবার জবাব কি বড় जों বুঝি নাই রিমে থাকো তাই বলে কি রুসকাং থানায় নভেম্বর মাস 15 তারিখ এই বামফ্রন্ট সরকার এই নরেশ জমাতিয়া বনমন্ত্রী ব আদেশ খাইকা তাম আদেশ খাইব মারাত্মক একটা আদেশ খাইকা তাম আদেশ রেখা ওই তেলিয়ামুরা গানাবো 18 মুরা নে গানাবো আর নেনে কাকরাসরা নুনাসরা তঙ্গো কাকরাসরা নুনাসরা এডিসি ভিলেজ তঙ্গো এই কাকরাসরা নে গানানে এই নুনাসরা নে সমগ্র এডিসি ভিলেজে যে জায়গা তমনে আবো মায়ুং দিনান বাগৈ নেনে মুসার দিনান বাগৈ নেনে তমসার দিনান বাগৈ 65,000 একর জায়গা হঠাৎ খাইয়ে একর খাইনা এনে নেনে নভেম্বর নে 15 তারিখ ঘোষণা খাই এই নুনাসরা তমনে বড় bo পত্রিকা মাইয়া টিভি চ্যানেল নানারিংয়া খবর মাইয়া जों যখন সাইকা তাকো বকুরক নরং নরং ফুচাই ওই নংনি অরনি নংনি যত নরং ফুচা ওই গুবুন জায়গা বেন নাই তখা নরং সাইদামান সোনায়া বলে তাকো जों সাইমায়া বলে তাকো जों সাকা এই তাকো বকু নন 2 মাসনি বিসিংর উচ্চর খাইনা বাগৈ নোটিস খাই তংখা নি নকথাই সুকথাই সেগা বাখাই নি বাগান টাগান খাই নংর মা তংলিয়া ও মিজির মামা খারাম থামা হাই ব্রুরক নং আপনি মাউনাই আবো সামানি ইয়াগুলো খাই जों তাম খাইজানাই जों তো কোন সাইমেয়া সিমেয়া নরং যা খাইনা খাই তাকো বকুরক মকল পানের খুঞ্জ পানের ন খাইলি আইপিএফটি লগে লগে এই একওয়ার্ডের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন খাইছা খোয়াইও তাঙ্গই বিরাট তিনি ওরা জমা উমা হাইনো আরো বিক্ষোভ মিছিল খাইছা জনসভা খাইছা ডিএফ নো থাং সাইকা নৌ নাম রেউ সাকা নৌ এই ত্রিপুরা সরকার এই নেনে এই নুনা সরানে 65,000 একর জায়গানো একর খাইনা নাই মানে টাউনে বন্য খাইছে আপনি এগুলো ডিসেম্বর 18 তারিখ
다윗이 되려고 비라 저런 성화스카이 정사가 모진이 세스꼭 능 에이 그걸 가만히 몸도 가는데 가야 아야 가정 사라 티브라 에디시엘까 돈 나고리네 꼭 사자만 이야기로 아트로 따리거노 코아이네 디엠 오더 마리카 아겨나 정하고 에코를 갈리야 본도 갈게 사고 본도 가니까 IPFT 어럴 오미여 봐서 봐요 IPFT 따마 무콩 숨잡대 무콩 헐렁자동호 미네 숨잡대 따마 꼭 타서 삶이야 IPFT 따마 거에 되는 DSP 집도성 꼭 타서 삶이야 따마 전에도 못사네 꼭 타서 삶이야 다른 거 GMP 꼭투정 삶이야? 모인이로 갈당고 IPFT니로 동반이야 드라이벨니오 사토 자가나 가던고 아 자가노 각라 펠레 IPFT는 주보로 봤다고 뭐로 가냐 말이야 IPFT 봤다고 하는 거거든 IPFT 갖고 보그로 정 꼭고토로 사야 정 모노 산나무 중고 এই ত্রিপুরার এই সারাবার লক্ষ ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী যে বড় শিক্ষা দীক্ষায় অনুদিয়া খুব বেশি প্রচার পর বুনিশলে চলাকলাই যাক বন পাহাড়ি নাম বাগিছে IPFT বড় পাহাড়ি নাম বাগে IPFT বুমা বুসা খুরিনি বুসানো থাম্পু দেওয়ানো 영카 দেওয়ানো সব সময় ফাড়ি তোমা হয় 지구를 수파이너 두통탄에 파라리마 하이 IPFT 파하라 달세 농이 IPFT 농이 죽기 달세 농이 죽기 달세죠 능 자대 능 노비시고 강한 거 투입하는 사이만하니 파드로 파하라리고 IPFT NC 대보르마 지니제토 네타 주보 네타 정제토는 파하라달 삼내 파하라달 트라이벨레 파하라달 때문에 그러니까 이제 하ଜାର একর জায়গা যে একর খাই তংনাই নরে জমাতিয়া মন্ত্রী তঙ্গুই বড় বুকুং বারনে মন্ত্রী তাম খাইলে বলে আজ হাজার 500 একর জায়গা আবন আগে বো দুমুর বন থাকবো আই নংখা তাও তাম খাই আই খাইলা না তোমবা আবনি জবাব বদে जों বড় আইসা আইনা কাছে হাতরে বুড় বই বড় পাস খাই হনাই নরেশ ন রবীন্দ্র বাবু ন হনাই দে Khorang Horbaya Jong IPFT Tripura Chini Thai Claimant Jaga Chili Borarachi say Dangai Panamol Sege Subra Rajan Amol Teke Sing Oro Tongo Raja Tongoni Sing Proya Tongoni 아버네 보래 에이 제스 배방군이 야구로 지금 오래 보이는가 지금 라자 전을 보자 더머니 나보가있죠 문영 굴라 뭉탕가 뭐이 바카이세 내가 알아 기사 마사시네 루티 빌람니 뚜꾸라 가시 마사시네 뭐이 바카이세 내가 기시사 알아오느니 뛰는 마사시네 타이케는 말리야 에이 굴라미 호텔 목티 아버리 바기노 지나 알아들었죠. 성무전의 비식동은 কেন্দ্র সরকার কক সারাজাক কেন্দ্র সরকার এই আলাদার ব্যাপারও আমযোগ নানা বগৈ হাই লেভেল ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল মোবিলিটি কমিটি খাকা এই কমিটিও IPFT দুজন শিশু নেতৃত্ব আর মেম্বার তো নাই সারা ত্রিপুরা গুড়ি নাই এই কলাই পারেও দারকাইও অমুগ তাম সমস্যা বড় তামুং টংখা সমস্যা আবচিত তথ্য খাই রিপোর্ট বড় খাই 3 মাস বেশি আমাদের বাগিনো তাকলাই কেন্দ্র সরকার সে যত কিছু ক্ষমতা আর রাজ্যের ক্ষমতা মানে সরকার সঙ্গে কিছু করে আমাদের বাগিনো जों BJP जूट खाओ और वो जों बात
다글라이 BJP IPFT 설가ung 시나이노 아스로 타리고 보르바이 오 미조람 바이 네네 메갈라요 아로 보르만 동고 아버네 보르라 하나는 기절라카 내가 보르 파이 가가노 3-4 दिन 보르노 फलाफल काउंटिंग बनना को बोले अब ये किसे लेखा 18 तारीख पड़े नहीं 18 থেকে नहीं मो फरवरी तो 28 से থাকো 10 बाय 12 दिन लेखा ये कासी ले 3-4 दिन पड़े नो रिजल्ट काउंटिंग खाई केमन किंतु मेघालय बोटुंग दंगो मिजोराम बोटुंग नानी आवन बागैनो काउंटिंग बागै 12 दिन लेखा 3 तारीख मार्च फलाफल भोट गणना होनाय एवं फल भोगनाय अ दिननो त्रिपुरानि भाग्य परिवर्तन होनाय बामफ्रन्ट सरकार दैमाति कटक थानाय गोदान सरकार होनाय अ सरकारनि अंशदार IPFT बो दंनाय IPFT बो दंनाय आबादनि लगे लगे 다분히 리시 제 졸리 동안에 졸리보다모 졸리에보다모 에이 에디시노 정 काउंसिल सुबाइना बगै प्रस्ताव खानाय विधानसभा मेजॉरिटी के पास खानाय गवर्नर राज्यपाल बायखाय ए काउंसिल सुबाइनाय काउंसिल सुबाइनाय आरो कताल निर्वाचन खायै IPFT एडिसिनि खुमलंबो क्षमता चाबी चिंतानि फाइनाय चिंतानि फाइनाय आबायाव ताखौबो गुरो समय करिखा जों दाबो এই बुटनि एकबारे बुसखां बासाजाक किन्तु आपनि संगे ताखौबो गुरोनि मन अभिज्ञता और तो 5 जन बासाखा और 5 जन प्रार्थी INPT ने कर बड़ बड़ मीटिंग आं तो गुरियो थाना पुलिस रेकर्ड नायो INPT ने कोनो मीटिंग करी TSP बिराट बेपार TSP ने और वो 2 जन 3 मीटिंग मनी आं बुकिया कांग्रेस सामसन बाई बिनि बो कोनो मीटिंग नरनो नुखा सामिया आंले नुगाको हेंगाय CPM रोमन बाबू सं हा बरो मीटिंग खायो किंतु मीटिंगो तिनि अरबो जम्पुई अरबो खेतबो जे बरो उंखा बने जब तो नेता थुमबायै 100-200 गाड़ी तुबो उसंगो ताकारजलो नुखा मात्र 1000 से पुंग दिया बरो এই অবস্থা তঙ্গ अब तामसा जनगण आगिनो बनो रायरिका ननो ताइते ताकराइते बिया आबुन बिले ताकारजला केन्द्रने जनगण राय सिदिखिको आगिनो ननो ताकलाइते बिया नरो आसुक सिदिखिया आइ सिबिले अवस्था बा যাই হোক কক থগলিয়া মন কক বেশি কত খালিয়া দিব সিমি জমা মাইবনি আমনো তাকো বকরো শেষ কক বংন IPF তিনি যাগো ক্ষমতা ফাই তঙ্গো IPFT আনি যা প্রতিটি তিনি ট্রাইবেল নি বিনি মকলি মুক্তি হুনানো বাগে ক্ষমতা প্রয়োগ খাইনাই बिनि मकलनि मुक्ति होनानै बिनि मिमान यात्रानि बागै IPFT क्षमता प्रयोग खायनाय ताखौबो गुरो आबाद बागैनो आंनि पाइसाखौ मन अनुरोध 18 तारिखआव गोजां खायै फुङाव थाङै माइथि चालायै काहांखाय गोजां बुट दिबायदि এই बुट नेनि EVM मेसिनो दिनै 5 नम्बर दङ आंनि मुं दंनाय आंनि फटो दंनाय हामियाफोरनाव काहामफोरनाव थकरा बाग्राफोरनाव फटो दंनाय आ फटो नायै नरगारो दाजिनाव एकेबारे बुट दिबै हायकेनो दिनै काम शेष आसनो दो निर्वाचननि परे सारा ताइ मालाय मांलाखा ताखौबो गुरो जों मालायनाय आं फायनाय
그렇게 저간 방향 한발 동백해. 사나 belaikin hambaya faro te dais asokjak Takarjala Constituency ne BJP te IPFT ne kethalai mani bisingti jongjak sini borom ganang saran side borma te dais asokjak IPFT ne Central Committee ne Vice President borom ganang sar Brojolal Dev Borma te IPFT ne Brotherhood Organization ne IWFT ne Kendra Committee ne Vice President jak Madam Sindhu Koina Jamatia te daisha asok jak BJP ne Mandal Committee ne jato adong te BJP ne Rajya Committee ne jato adong daisha asok jak sine Assam ne Bodo People Front ne Sikla Bodal ne General Secretary Borong Manang sini Tahu Bono Belaikin Hambaya Foro Nakarsano Nole Tanibo Ramchandra Gato Bohaino Lokothom Panda Chini Borong Manang Sar Hemont the Bisha Sarmani Loge Claye Arne Panda Thangmani A Panda Pais now near a Paisa Pamani by Belaikin Haksal Nebagai Jarao Sopaimalia Abani Bagai Nakarsano te hambai mario tini BJP te IPFT ne kethalai mani bisingo Jampui Takarjala Constituency no CPM ne yakne seplai tabuna ne bagai Jampui Takarjala Constituency ne bisine joto sini lukurokno tini opandana mesangri mani bagai narona joto no khakaham te buskane Bidhan Sabha ne chongmari ne bagai narona Paiflia hambaya fare ang jarawa kisi cekok sawano. Beskane 18 tarik Februari tini angka 14 tarik tei matra yaga salbri tongko 18 tarik vote paimane yagulo 13 tarik March to jeng 60 Bidhan Sabha asane bisingo Uno side asonna jeng nirbachan bagai tayar angjak kaisa asan abo Chorilam ne je CPIM ne mononita prathi bana a constituency songmani bisingti Chorilam pailia saimanim kha Chorilam na jese hard work khlai bana jese sabha gadar khlai bana Chorilam sinate CPM marag liya Arne candidate Saimanai Sagbai Thangna Botine Heart Stroke Ongoinai Bini Lama Joy Thamani Bagai Upon Nirbachan Khainani Bagai Tabo Aba pending Tongo Takarjala Bara Takarjala Bohaino Kabang Malukoro de Taniwa Sawo Takuna Jara Tongkonganga Amba Uitra Khainani Bagai Sitiar Uidra Klaina Kamong Uidra Klaina ni Jaralai Tamani Bagai Tabuk te Uidra Klaimalia Ang Saimani Donka Takarjala was CPIM ne Prathi Romendra Babu Bopailia Saiman Kha IPFT te BJP Otagawa Sara Tibrani Bisingo Una Sakya Asun Bisingo Takarjala BJP te IPFT ne ongai IPFT ne president contest khane thang tanewo highest voter Jampui Takarjala Takarjala constituency ne ongai abo result declare ngai abo jara simesi jeng nasingi tongo takok taigo koksa suru Takarjala ya 60 ta asan ne bisingo jurai berin hoite sabrum porjonto 25টা বর্ষ CPIM Tripura রাজ্যে 35 লক্ষ বরক বাই বেমানি খাইমানি বসকানে 3 তারিখ মার্চ তো আবনি জবাব সারা Tripura রাজ্যে 35 লক্ষ রিনানি বাগে তিয়া রঙ্গই তঙ্গ তাকক দাইব kokসং আং সাউনি মুসুমু 18 তারিখে ফোননি 7টা নি জরাও যতনা মনে থাঙ্গই BJP te IPFT ne candidate Chongjak
12 Takarjala nara mani vote ready 3 tarik sudah jara sini nasingi tangni pungni 10 ta angkai first round Deporni 12 ta angkai second round Deporni 3 ta angkai third round sabini tamo CPM ne jata party office dagar sajak takok taibo koksang Tripura rajya ni 35 বছর আচুগই তংমানি সে 35 বছর জনগণ দুকারি মানি 35 বছর শিগলানি লাইফ না নষ্ট খাই মানি 35 বছর সে সিপিএম নে ক্যাডার কেন্দ্র সরকার কোটি কোটি টাকা রাং রহর মানি আবনা সুর ক্যাডার নে নগদ লাঙ্গে বস্তা দায়িত্ব মানি আবার যতন 25 তার নিনেতি 25 বছর সামানি আবনি জবাব 3 তারিখ মাস তো result declare mani yagula within 1 month simesin nasingi tongde aboni jawab marinai kono patal bisinga habai tongai bo yogya patar habo khari tongai bo yogya samasta tine Tripura rajyani jara communist মন্ত্রী মিনিস্টার তনায়ক একজন খাই রতগই তিখলাই যাক নাই কোন জায়গা থাঙ্গাই yogya takol taibo koksa ang sabani musumo Takarjala समस्त सिगला रखने बाउनी बयस काबारंगे बयस लाइट अंखा बुआ बुफा बेसे कष्ट खाए रां पैसा खिबिबे बरंने बसाबतिने पढाशुना खाय माने लाल जान्ना दिखांगे चाकरी मानाय कम्युनिस्ट कखना गांगे चाकरी मानाय पार्टी अफिस थांगे तवे खांगे चाकरी मानाय सीपीएम ने लगे मिसिल मिटिंग थांगे चाकरी मानाय 25 वर्ष लाइट हमने यागलो ताबुक सुख जरा Tripura राज्य ने युवक ने शिक्षित हार ने बेकार बांग मने 7.5 लाख कवि थंका 7.5 लाख कवि थंका जे समय कम्युनिस्ट सरकार आचुगो आसुने ने सिकांगो 1 लाख पुरा Tripura राज्य शिकला बेकार करे 25 वर्ष आचु मने यागुलो 7 लाख ने सकावा शिकला रने लाइक ताबुक पत्थर भिखारी हायंगै तंका aboni jawab bes kangni 3 tarik manai aboni bagai takobo khoro mafara noni thaniwa angkabone ni musugo 25 ta boshor communist vote dikha tamo mankha ani busa sigla shilonga thangai koila ma khorikya 25 ta boshor vote dikha 25 ta boshor communist khamatawa churi phaikya ani busa tamo mankha agartalawa gari kai thangtaniwa लामावा का सोइना रैप खलाजा का सीपीएम ने कैडा रख भाई रैप खलाजा माबे सिमी पाइया लामा का सोइ बुरी रखना रैप खलाई बुथार का 25 टा बছর सं कम्युनिस्ट ना बोर्ड रखा तामा मानखा 12 বছর 29 টা রাজ্য নেবে সিংহ সবচেয়ে রাজ্য গরিব সংখ্যা বিপিএল ক্যাটাগরির সংখ্যা Tripura রাজ্য আচাইখা तामा मानखा aboni bagai তিনি aboni yagni mukti manane bagai 12 বছর 29 টা রাজ্যে বাক্সা খায় ভারত সরকারের সুযোগ সুবিধা না হয় রাজ্যে 35 লক্ষ বড়নি সুযোগ সুবিধা না সমস্যার সমাধান খায়নি বাগে চিনি মানথাইনা নানানি বাগে চিনি অস্তিত্ব রক্ষা খায়নি বাগে চিনি বসাবতেরনে ভবিষ্যৎ না সেফটি খায়নি বাগে তিনি বিজেপি বাই আইপিএফটি তিনি বাধ্য হঙ্গে বসকানে চংমারিবা বাতাইনানি থাঙ্গাই দঙ্গ Tripura রাজ্যে হইতে 25 টা বছর কমিউনিস্ট আচুগে ইয়ারন সুবই দংমানি না ইয়াভাম হইতে হাবিসিংা ইয়ারাম সুজাক না খুরই খিবিনানি বাগে বসকানে 3 তারিখ মাস তা চুরাইবারনে গেট না চং লাইরি রহনাই বিসর্জন নানি বাগে সমস্ত কমিউনিস্ট মন্ত্রী মিনিস্টার তংনাই রক তিয়ারঙ্গই তংনানি বাগে আংকবং নাই বসকানে 3 তারিখ নে মাস 3 টা সময় कुमटी टीम अब विसर्जन रनाई IPFT तय बीजेपी ने अंगे बाताई नहीं रखता कोक तय बुकोक संग केबल का सही नरगई मान लिया ताई अब ने बगे नौने थने खाती ने कोकरे खाबेला ने कोकरे केबना किरिना ने कोकरे केबना लासना ने कोकरे कोन कम्युनिस्ट मिनिस्टर कोन कम्युनिस्ट माफिया कोन कम्युनिस्ट राम चावई जदे बीजेपी IPFT ने कर्मी ने बेस काम जरे हरंगै बाचा खांकाय 3 तारिख ने मार्च ने परे से व्यक्ति बो जवाब मारि नाइ ताकोक ताइबो कोक्संग के बना रे हेरना ने जरा करे ताबोक ताइ abone bagai ang noni beska te kokolok salia jara sini lai tongkha
जतन हामबाय बसकाने 18 तारिख नरने जत ताखोबो खुंनो जाति वंशन न गणने न गाडिने बरन नरक जतन बजनाने अंगथों फाइजी तागलाई बेसी बोले ताग बुलनी जरा बोले जों तै कम्युनिस्ट न त्रिपुरा राज्यवा आचुक थाया तन्लिया कम्युनिस्ट मन्त्री मिनिस्टर रग्न जों सारा त्रिपुरा राज्यवा कुनो जागावा जों एलाकावा तै हाब्रलिया आ सिद्धान्त नानाने थाइसिंग आ सिद्धान्त नामाने बिसिंग जम्पुई ताकारजला बाहायनो रमेन्द्र बाबुनो 1000 भोट कलाइया जों खायै से आइपिएफटी तै बीजेपी ने कैंडिडेट न सारा त्रिपुरा ने बिसिंग नरक जतनिसलाई कप्लाई कबान भोट बाय कप्लाई खाइ देखनाय आं नरना आह्वान खालायैनो आने अक किसिजा सामाने बिसिंग आं अरना मथाक्सिनाय जतनना हामबाय आइपिएफटी बीजेपी लंगले जतन खुलुमका सोंथिनियाव जागा फाइसाव पाइजाक जम्पुइजला बाजार गाना एबा खेरापान्थर आवर तिनी बीजेपी वेतै आइपिएफटी कथालाइजाक तै लुकुथुम पान्डा पान्डा कथर जों अर नुखा तै नरक बनाय जोंदे जों पाइथाक यागलो जों सिनि ताकरजला बासनाय जे प्रार्थी सिनि एनसि सार जों जतन सिनु जतन साइमानो जतनि खाजकजा हाइके बसकां विधानसभा 2018 तै 3 दिन एबा सालथाम न तंसिव विधानसभा नि जे चंगबारि हाइके अ चंगबारि तै सालथाम बसकां जरा तंगन बिसिं सोंबनो कक सोंलायनाय किसा सिलायनाय बसकां चंगबारि बाहायंनो विधानसभा सालथाम जरा तंख आबो बाहायंनो तागलायनि चंगबारि सिं साइन थेन किसा साइमालाय तै सिलायनाय सिलायनाय बखक थांनाय हाइके नरसिन लगे तंदे ए विधानसभा नि चंगमारिवो जों नयता कन्स्टिट्युएन्सि वो जोंनि कैंडिडेट बासाखा ताकारजला 12 नम्बर मबो और नयतानि बिसिंनो खबजाक जोंनि पार्टी आइपिएफटी तेरो निर्वाचन दाबोंनि बागै सिमिनो जों आबो संगठन खायतंया लिहाजे नयनि सिमिनो पाइपलाइया खायै जों गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन खाय फाइसा आबोनि बागै सारा त्रिपुरा दामसरा खेदासरानि सिमि आरम्भ खायै रसियाबारि पर्यन्त आयेंगनि तैब खेदा अंकसब तामिनानि गोराकाप्पा साब्रुमनि कोना कोना पर्यन्त जोंनि साबुक पार्टीनि संगठन शक्ति खूब मजबूत निर्वाचन फाइसा निर्वाचन बाचालायखा निर्वाचन बागै जों कताल खायै जोंनि संगठन खायनायनि कोनो दरकार सिकरि जोंनि जा संगठन दङ अ संगठन शक्ति बायसे जों निर्वाचन बाचावो काजि ताकारजला सिमिया सारा त्रिपुरानि नयता आसनाव जोंनि पार्टीनि जे प्रार्थी दंनाय रक 9 जना बिसिं 9 जना पासंनाय आबो कोनो भुल करिखा अब बाहायके साइमान कासक सिउर एबा ग्रेन्टेड way बम तके ग्यारेन्टी बा अब सिउर माने एबो नकक 1977 नि डिसेम्बर और विधानसभा निर्वाचन उनका अ निर्वाचन आपरो टीयूजेस नि जे बासनाय रक जयलाम सीटो जे बासनाय बनो जों आगे साइमानो जे ब पासुंनाय न आवन बागै बोर्ड आपरो तो बेलट बे लेखाव बोर्ड लेखा माने लेखा पन्थे आबो जों दाम खायकेबा जों आगे न खुमा लक्लां थांगा जों साइमानो आबो पासुंनाय नंनाय आबिके जों साइमानता आने संगठन सकते दङ आं तां पायावनायबा और आईएनपीटी टीएसपी बासाखा बरक पायन नि साइदमान कक साइदमान दाबोनि नि सीपीएम नि रमन बाबुसे साइमेलेब्ले पादा पाइना पाया जोंले साइमानो जों पाइनाय ताकारजला सीट बो जों तुमनाय ताय 8टा सीट बो जों तिफायनाय अवस्था सीट दङ जों तिन मनखा और गोबां सीपीएम पार्टी नि बर याखरि फायै एबा 655 जन भोटार बर फाइमानि नखा एबा एकमात्र अबना नासिगै त्रिपुरा सारंनि बागै एबा फियकजों मथांजों लामा हायके आईपीएफटी बा ओ गदाल स्लाइमं सरकार अ हायके नांनाय हनै जों साइमानै गोबां त्रिपुरा सार सिनो फाइमानका हायके ककनि कक फाइमानि यागलो एबा त्रिपुरा सारनि बागै जे हामक्रायनि बागै जे स्लाइजों एबा जतन खकन संख्लायमानो चलो पाल्टायाव कासे ब्लाइ कमन ककन थाखा ताबक जतन बुखम संख्लायमानो जुदि स्लाइजाक थांके पुइल्या सामुंता मा ख्लाइजांनाय त्रिपुरा सारनि बागै एबतेरपुरा हावा नाइदे একটা কতাল সরকার আসুকানো কতাল সরকার আসুকাঙ্গাই আগি 24 বছর রমই আগে নিজে রাষ্ট্রীয় বদল সরকার দङ
bongni সমস্ত এলিমেন্ট খাইই এগি তোরমানি আপনি পুলিশ কাহাম কাই চাপ মাচাপ গ্রানাই বলে নি নগো একেবারে লিগিলা খেতনিখা আ জায়গানে মানি বড় ও জায়গানে তাম অর অর তাম করিখা আপনি প্রথম থামগই ঠিকঠাক মা খাইবে নাই আপনি পরে উন্নয়নে কাম আরম্ভ খাইনাই বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীনি চিনি যেহেতু কেন্দ্র বিজেপি চিনি বন্ধু সরকার দङ তারপরে অরবো जों রাজ্যও IPFT বাই বিজেপি মিলিনো সরকার খাইনাই হেंगाय কেন্দ্র বাই রাজ্য সরকারনি একটা বনি একটা সমঝোতা একটা সহমত একটা কোঅর্ডিনেশন আবার দंनाय সাথে সাথে এই তাবুনি যে এডিসি দंमोन एडिसि काउंसिल दंमोन এই काउंसिल सेटअप যে दंमोन আবনবো পূর্ণ মূল্যায়ন খাই ওই কাম নাখাই जों আবনো সুবাইনাनि ব্যবস্থা খাইনাय সংবিধাननि रायजोनि बिसिंथि आयगे कताल खाई आबनबो तैसा संस्कार खाई सुइरु तगै आबनो परिचय खाई एडिसि मो तैसा काहाम कर तैसा मोथाङै तैसा चलिनांगौ माखाने एवं आरो IPFT बिजेपि सरकार बो आरो एडिसि ओ IPFT नि सुवाय आरो बो आरो ক্ষমতান চাবি বনয়া ফারিনাय স্যার কে পাইছাগো স্যার মেসেজ এবা কক স্যার ত্রিপুরা সরকার মগে এবা ত্রিপুরা যে রাজ্য যে তংনাই বড় রংনি বাগै এবা স্লাইনি হিন তংনাই বড় রংনি বাগै পাইছাগো তামো ও আথ্র বিধান সভানি বে কপ্লাইংনান বাগै তামো মেসেজ নামসং কিসা ত্রিপুরানি যত দফানি বড়ক उंगमानो बो ट्राइबल उंगमानो नॉन ट्राइबल उंगमानो हिंदुस्तानी उंगमानो मारवाड़ी उंगमानो ख्रिस्टान बौद्ध जैसे पंगथुन त्रिपुरानि सामग्रिक बरंनि ताबुनि कक्तामबा बखानि कक्तामो मो ताइंलियो এই 24 বছরনি যে কঠোর যে চিনি বড় যে বঞ্চনা শাসন দंमानि আবনো মাসলাইছিনাই আবনো বরকনি বখানি কক এই বরনি বখানি কক ন যাতে খাই সামঙ্গ ফনাंगनानि এবং তামুই বড় আকাঙ্ক্ষা খাইয়া বংনি আকাঙ্ক্ষা তামো আবনো কার্যক্রম খাইনানি আবনো কতাল সরকারনি মূল প্রথম কামনাই আসলে থ্যাংক ইউ हाइके सिनो खरां जतो नाइथंनाय ताखोक्ताय बुखोक्ताय सालाय संनो ब्लाइखना हामबाय तै नाइथंमान बगै नर खनायमा खना सिनि सार एन सिनि बिसिंथै खलायै बिनि कक नांखुमानि सामानि तै जरा काहाम रेखा तै बेसकां विधानसभा 2018 बक प्लाइ इंनाय अबे बिन चैलेंज तंगो हाइके नर गन्नोगि मानाय लगी तंगे मार्च नि 3 तारिखो संनर न सब कप्लाइ एं एबा सब केसे नं सब कराय सब कोजो कासा संनर न फुंनाय हाइके आनि लगी तंगो कैमरामैन अनिमेश देवरमा आं बिन लगी सुशील देवरमा।